Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata di partangnya ngata di bagasa tikion jalot tama barita na ulisan hata ni debata alani taparade maroh hata martangnya mahita. Asini roha madi hamu doho dame nasihat Tuhan debata amata doho sananakna Tuhan Yesus Kristus doho syatod di porbadia. Suaram nalabohi marhite hata ima mangatoi dohot mamakulingi hami di bagasa tikion ali jahoba debata ama anak dotod di porbadia. Laos marhite hatami boton nami manani halomohon ni roham laos si hanguluhonon nami. Atong patugu haporsion nami marhite todim laho tumangihon doho majalo hasitongan ni hatam. Jala pargugui hami marhite todimi laho makanguluhon hatami di bagasan ngulu si ganopari. Pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatani debata mangatoi dohot mamakuling hita takas mabigyote siap pesalmen bidu 30 ayat 1 ayat 10 tolu. Pesalme bidu 30 ayat 1 ayat 10 tolu tapi hutiut ma. Songonon tar surat disi. Ede sian sidaut laho pasahatun bagasi itu debata. Pati bulok kumaho ali jahoba ai hodo mangenet aus yang godung. Jaladang di palaso rohani aka musuku mida ahu. Ali jahoba debataku tu hodo au mangangguhi. Jala di pamalu podo ahu. Ali jahoba nunga di panakokoto diku siap banua toru. Nunga di panguluho ausian aka na manuruki hinabor. Puji majahoba hamu aliaka nani asianna jala edo kamu mabarita ni habadiaun naik. Ai tokido panoboni rimasna alai saliling mangulu do yang go asini rohana. Botari nai sorang partangison hape manugut nai masa parulopolopon. Alayang guau niku do saliling sonang ahu udang. Hodo ali jahuba paguting dulu kusian denggan ni basam. Ditabuni hokodo bohim jadi tarhatotong ahu. Tuho do au jauh-jauh ali jahuba. Jala tu jahuba do au marahuraja. Tungah malabam di mudarhi. Di hatutuat tutu godung. Tung tagamo mapujion nyorbuko. Manang majami tahu kasih tongami. Saya tangi homma ali jahuba jala asiro hammi da'au. Saya homa si partupak diau ali jahuba. Nunga di hosiko adukku gabi edekku. Nunga di tanggal horiku. Dungi di hohosoko do tuau las niroha. Asa pujion ni hamulion ni todikku ho. Dang marpasadian. Saya pujiokku doho ali jahuba de bataku saliling-liling na ido sahatna. Salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hataha anggina pinaribut horas marihita saluhna. Di partang yang ngata di bagasa tikion takas barita nauli sian pesalme bidu 30 ayat 1 ayat 10 tolu nagabe episteli di minggu misericordias domini. Minggu nomor 8 di padohan edeho ma aka asini roha ni jahuba. Sai edeho ma aka asini roha ni jahuba. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Misericordias Domini. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Laos di paapit do itu ojahan nama dok. Setia makaholongi dohot mangihutton Yesus. Mengasihi Yesus dengan setia. Akadamang doho dedang nama sahlonga kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Takas do dung tabege hujahahon nakin sian pesalme bidu 30 ayat 1 ayat 10 tului. Dapot tita doho barasongon nanidokna di minggu misericordiasi nama dok sai edehon ma aka asini roha ni jahuba. Ido napatar di panidangion ni si Daud mangedehon asini roha ni jahuba, mangedehon pabahenan ni jahuba, panupak ni jahuba di bagasan nguluna, mangedehon holong ni Tuhani di ibana, na paluahon ibana sian nakajorgong ni hamatean, na mangenet hosana sian godung manang sian hinabori. Ido dipapuji-puji jala ido di hati dakon si Daud di hatiha na maridde ibana lau pasahaton
bagasi tu debata. Lau pasahaton bagasi tu debata. Bagas dia doi, jala dia do na ni masuk na disi. Adidok Mazmur nyanyian untuk penahbisan, pentadbisan bait suci dari Daud di bahasa Indonesia. Di bahasa Batak didok, lahu pasahaton bagasi tu debata. Akadamang dohok denang adong tulu hal nang berengot tadi padohani. Siapa muhai ni pesal menon. Dinalaho parata-ratahon pangeddehonon ni si Daud dinama muji-muji debata laho mangedehon akka asini rohani Jahuba. Pasahaton bagasi itu debata atik bagas nadoi. Aikon naung sikok bagas na bagas ni si Dauti molotajaha di 5 Musa biddu 20 ayat 5 adong do di patorang songo dia do aturan laho mangingat to bagas. Si Daud nang pauliho bagas na ikotakas di pasahati itu debata bagas nai songon nani aturhon di kitab Ulangan manang 5 Musa. Manang napaduahon akadamang doho dinang dung dapot ibana inganan hapeahan ni bagas joro na pinajongjong mengenai langgatan pamuzion di natinuhor natano sian si ornan molotajahai di sada kronika manang sada tawarik. Satu tawarik di biddu 20 sada ayat 26 130 manang di biddu 22 ayat sada. Takas akadamang dohok dainang los i ditahi rohana gabi hapeahan ni bagas joro nasinakapan ni rohana lau si pajongjongon na. Manang na lao si pasahaton na tu anakon na laho manguduti lahot manang lao pajongjong bagas joroi di debata. Di dokate ditahi ni rohana bagas sunung ngasai. Au nunga mangingaton akka bagas dohot inganan nama sayuli hape ia poti parpadanan ia bagas ni tuhaku dang adong dopenin na idup bana ditahi rohana atik pe taboto baritana dang dipaluas debata ibana pajongjongnya teh. Alai dipilih ibana di Jerusalem di tano nanti nuhorna sian halak jebusi imasornan lau disima hapeahan ni bagas joroi adi pajongjong ibana langgatan pemujian disi. Manang akadamang dohok denang sebagai orang yang puitis, sebagai orang yang cerdas, na berhikmat, penggubah lagu. Didoakan nama lo na parade Mazmur pesalam meddo si Daud. Asamolo sikop hadua bagas joroi diingaton manang di pajongjong si Salomo anak nai asa iddehonon nasida pamuziot tu debata. Di pentabisan lau pasahaton bagas itu debatanin. Asa sikop ommah te akadamang doho dainang sitiruota sia sudut nama tua si Daud di parade ibana tu sudut na poso enakon nai si Salomo saluhu na akan arikot lau pajongjong bagasi. Alaso di patalup debata ibana lau pajongjong bagasi di ibana gabi anakon na si Salomo songon nau tinotuhon ni debata. Alanya kadamang do dinang sikop di parade ibana ahado si patu paun ni si Salomo lau pajongjong bagas joroi aka material na di pasikop manang di parade. Doh ede pamuzio pe lau mamasuki haduan di pasikop ibana di parade ibana. Inganan ni penunga ditudu. Akadamang dohok denang dapot do penuaing songoni siana kasuduk na tumu atau kasuduk na poso di bagasang nguluna. Ditonahon pamuzio ni naik kosolhot tu debata. Jalai ditonahon songod dia makarikoton laho memikiri dohok marpabahena si pardohot tu akka pembangunan di tonga-tonga ni huria. Adong do peama amad do songoni molo ditupak jauh bahwa soltung lupa hoda ikos si pardohot to. Pajongjong akka bagas joro laho pauliuliho bagas joro iko sai papulikom musiana ka pangomoami laho manupaki bagas joro arong do penuang ya kadamang doho dena bui masa do pei
Manang akka holan akka na asing nedo di parade, manang di tonahon akka sudut na batu tu akka na poso. Gudang dunay hati akka na mangdo denang ya serta biate. Gudang dunay akka na batuon, gudang singoton alay ya dang adong sitiruos sa nibana. Holo ri hati akka na mangdo denang. Sen na batua ya. Boy masa gudang singoto sa nibana. Ya so parlawak may ate. Ya so siguro kata may alay na kalong sitiruon. Alay kadamang do day nang anggo si Daud. Gudang singoto sa nibana alay sitiruot totong do. Di patari dahon ibana. Hobar tunani halomohon ni roha ni debata. Nang jupay ate kadamang do day nang sa sudut na matua di tonga-tonga ni ngulutaon. Tu sudut nauposo. Alanya kadamang dohot day nang takas mata pay hutihut hobar tu misericordias domini namadog say edeho ma aka asiniroha ni Jehovah baritahom ma hatidakom ma pajozor ma pabahenan ni Jehovah. Kadamang dohot day nang odo jojo tu au odo jojo tu hamuna di tonga-tonga ni namanangi-nangi hita. Sian barita nauli di Psalm 70 ayat 1 ayat 10 tuli. Secara pribadi jumolo do si Daud pajozorhon pabahenan ni Jehovah di na mangedehon akka asinirohan ni Jehovah ibana dia ma akadamang do denang di papotohon ibana alasan na molo dia dehon ibana Jehovah pati bulokku maho ali Jehovah ninna alanya takas mulai san ayat 2 sahatu ayat opati dido ibana di patibul si Daud Jehovah ala nunga di enet Jehovah ibana siang godung siang karuburan sian na mengancam nguluna siak kamatean ala dang di palaso rohani aka musukku nin naibana ena hacita doa tia kadamang dohot denang molo mekel halak di sitaun do paru kilon niba molo do kalak marmusu pajong-jong parmusu dohot tiba kan hacitia doa kadamang dohot denang alanido dipakilalahu si Daud dang di palas Jehovah rohana sida molo pe tarjepol si Daud molo pe marsitaun nibana alay dang di palwas Jehovah las rohaniaka musuna midaibana ena citan no ngate gari hona buli ba nah cita doate alay molo pinakilalahon dang di palwas Jehovah halak mabuli ba diaka ngulunibon totu didok si halas sonot tomei boy meiba pati bulho Jehovah ido didok si Daud mangangguhi ibana gabe di pamalum Jehovah ibana sianaka naniayena engkau telah menyembuhkan aku ketika aku berteriak minta tolong ditangiho Jehovah anggu-anggu na ido di pajozor ibana ido asi ni rohani Jehovah dipakilalahon asam loidokon misericordias domini edehomma akka asi ni roha ni Jehovah dakola si Daud nama kilalahon sesongoni di bagasan nguluna dohot doau dohot dohamu dohot dona kita saluhna ragam do di pasahat Jehovah ragam do jalarak kajojorak kita pambahenan ni Tuhani di bagasan nguluta akadamang dohot dena boha tari doho kodoi tarhatida kodoi tarpajojor hodoi tarbarita kodoi nuaing di bagian dapaduahon sian ayat 5 sahatu ayat onom takasdo didok si Daud asa dohot akana niasian ni Jehovah akana majalo doho akana makilalahon pabahenan ni Jehovah
dohot pajozorhon, dohot makatidakon, dohot mangidehon pabahenan di Jahoba. Aito tudak kola si Daud nadapotan asini roha. Ido bana dido ibana di ayat 5 puji hamuma ali akanani asianna, puji hamuma Jahoba. Jala edeho kamuma barita ni habadion nai. Hasokalon ni Jahoba, pabahenan ni Tuhan neng doho tau, neng doho tamuna. Mamaritahoni. Molo si Daud nakinani dipakilalahu jala di parhato potibana pabahenan ni Jahoba. Nama ngenet nguluna, nama kidat ibana sian godung. Napaluahon ibana siang godung, ay molo godung ate. Patuduhon natarjepol di basoni. Molo godungi nipikir mardala niba ate. Nipikir dala biasa hape adong sabil di sini ujung nagabe masuk lonong iba. Hape ngagodung di toru. Idop bana do apos benar do si Daud mangenet aus yang godung ditogu di hiddat ibana di palua. Jaladang di palas horohan yakamu sukunin di natar godung ibana dang di paloas musunai mekel marga harga. Di pamalu podo hauninna. Di panakokodo to diku siap banua toru nunga di pangoluho au sian akka na manuruki hinaborinin. Sian marah, sian liang kubur. Omma balgana si taonon, omma paru kiloni di gobarhon ibana, saya songon naung sian liang kubur do di pakilalahon ibana. Ala ni borak ni namasa na diadopan na. Gudang do diadopi si Daud tate kadamang dohok denang. Si taono do paru kiloni. Songon ni do au dohok tamu anak kita saluhukna. Di palua Jahoba ibana. Nuaing didok di bagian na paduahon. Nak kita pe. Akana ni asian ni Jahoba. Akana makilalahon dohok madai dohok majalo. Asin ni rohani Jahoba. Dohot maho. Dohok maau dohok mana kita. Mangidehon asin ni rohanai. Asin ni rohani ni debata na songod dia do naing dipakilalahok ko. Taga modo parhato potommo ibana naung palua hokko sena kaparsahi tommi ibana na palua hokko sen hapogo sommi ibana na palua hokko naik kommeilahiyakko alai dang di paluas Tuhani mekelekkel akamusum mamereng natarje poliho budu adong ya kadamang dohok denang manang sedia do kadamang dohok denang. Asini rohani Jahoba ibu papatarommu pangurupion nai sedia doho dia kasih tahu non daduk doki mulu Raja Daud nakin doho sian na manuruki hinabor nin hamatean ate banua toru ido gobaran nate artinya naung songoni nama persuk nadang adong bepak kirimon di mana hamatean nama di ujungna anggo di rohan alai di palua Jahoba. Tagamo do adong songoni di bagasang ngulu makadamang dohok dena dang adong behab bidingan. Dang adong be pakirimon. Alai dihidda Jahoba ho siani. Dia nak Jahoba ho di palua ho siani di panak kokko. Akadamang dohok denang. Molo dipakilala hokoi jalana pasti dang adong ngulumon naso majalo sian asi ni roha ni debata elos ido to ngate molo pesongo gobaran na binaen ni si Daud ton da turak kita do naikon majalo hamatiani ala ni dosa tai ay upati ni horni dosa do hamatian neko kita do mate manuruk hinabore alai nunga selesai di bai Jesus ibana tua tu bonua toru
Asa mago sorop ni hamatian ni. Asa mulut tabulus pe hamatian. Dang natu be manirak kita siat Tuhan ni. Dang natu be hamatian ni. Lau mabek kita holang sian debata. Mulut tasuruk pe hamatian ni. Takasma dapat pangatusyo kita lau majalo ngulu do hangulua do hita. Ay di balik ni hamatian ni dapotan halua do hangulua kita. Tungulu si saliling nililing na pamulusan doi manang maradi satokin doi di hita. Ido di papatar Jesus ate. Akadamang dohot day nang puji hamu ma ale akanani asian hamu akanani asian nin. Iko sude portibio iko sude hita memuji Tuhani ay nani asian ni Tuhani do hita. Napatuluhon akadamang dohot day nang. Dia dehon si Daud asin ni rohani Jehovah adidok tokido panobone rimas ni Jehovah. Say marpangulahi do Jehovah ay rodi saliling na do asin ni rohanay manugo nai sorang rimas doho muruki manang ro partangisoni di botari nai alay di manugo nai songgo parulupulupon ninna satok kido molope di bagasan rimas de bata ala ni pangalaw siyotay ikot taruh pita alay asin ni rohana pitortu domuse makosik kita sian uhum laos ido nang pinapatarna di bagasan Kristusi. Akadamang doho de nang manugu-nugu au doi, manugu-nugu hamu, manugu-nugu hita. Asa say totong molo de bata satok kido rimas na doho muruk nai marpangulahi do muse rohana hobar tuasi ni rohanai majako kita manugo nai nungabe masa parulupulupun. Unang dodah yesed de bata hatop do mobur rimas na ala yang gohita sejujut olo mangis sobu torus tasipan sape tarpasi tabain muruk tai ala di paingok ma marhite barita naulion molo de bata satok kido muruk nai doho rimas nai panoboni rimas nai alay saliling mangulu do angguasi ni rohana unang dok mardomu di tanorara ala ni murukmu do ala ni rimasmu ala ni sogo ni roham alay hato bay mula roham molo sala pe natay molo sala pe anak komi unang sahatu na mate matani ari alay takasma pitor mula mamuse roham majalo dohok majakun papatar ma holong ni rohami ido di parhatopot jala di hati dakon si Daud di pengalaman iman mapartuhaton Jehovah di bata para si roha jala parholong ni rohai didok di bagasan na paupaton tarpahosing jala tarpahusor ibana do ngulunay. Ngulu ni si Daud naung mar tahuluk hori naung marulosson ima ulos hori manang perkabungan alay pitor digotiho doi doho namar hohoson las niroha tarpahosing Jehovah di bagasang nguluna adung na gabi edde patut do di hati dakon ibana asin ni rohani de bata nabalgay Tuhan sanggup mengubah air mata
kedukaan, air mata penderitaan menjadi mata air sukacita. Tarpai baru ibana do, si tahono doho paru kiloni, gabe lasni roha doho paru lupu-lupun. Partangisoni gabe tu panortoron. Dituhatai doi menjadi jala masa. Alania kadamang doho denang. Sidau madok. Sai pujion niha mulion nitodikku doho. Dang marpasadian. Sai pujiokku doho ali Jehovah. De bataku saleleng nileleng na. Dang marpasadian jala saleleng nileleng na. Edehom ma asini roha ni Jehovah. Ay tarpahosing ibana do. Jala ibana do nama kosing. Parsoryom mi gabi parulopolopon. Ibana do nama partupal hotuho. Ima las ni roha. Jala dang pasobon na ho. Dihamateani saliling nileleng na. Tay dehom ma. Tay hutom ma ibana. Tahapor siyay ma ibana. Papatar maholong ni roham di bana. Ay dihaholong itu hanidoho. Dihaholong itu hanidoho jumolo. Alani jakkom maholong nai papatar may. Songon nanidok ni Jesus Kristus. Naung dihaholongi hita jumolo. Alani ikon hok mahita. Makaholongi ibana. Jala mangihuton ibana di bagasan nguluta. Amin.